रखा है। यहाँ कीर्तन होता है। यहाँ 12 साल के बाद ये कीर्तन होता है, तो हरे राम हरे कृष्ण का। तो ये पूरे 12 साल बाद हुआ है। देख सकते हैं ये आप पूरा लाइटिंग, यहाँ का घाट द्वार सब पूरा मतलब जैसे क्या बोले पूरा सजा के रखा गया है। पीछे टाइप लाइटिंग का बिग सा बॉक्स। और सब हाय करो, हाय। तो हम इतना दूर आके आ गए हैं। देखो हरिदास ठाकुरेर काছে যখন हरिदास ठाकुर बहुत लोग और भीड़ रहेगा, सामने देखिएगा आप। तो बने रहिए मेरे न्यू ब्लॉग में। देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियाँ आके यहाँ पर पार्क हुई है, बस ये इस कीर्तन को देखने के लिए। देख सकते हैं आप, और गाड़ी आने वाली है। इसको आप एक टाइप का मेला भी बोल सकते हैं। यहाँ खिलौना है, गुपचुप, जितना कुछ आप पानी पूरी। और देखिए अभी लगते ही जा रहा है, धीरे धीरे और आएगा। अभी शुरुआत ही हो रहा है। पर वो लगा के रखा है जिससे जो गाड़ी होता है ना वो पास ना हो सके। बहुत सिक्योरिटी है, देख सकते हैं। देखिए, जय श्री राम श्री राधा रानी। देख लीजिए सारा बहुत सारा है। তুমি এতগুলো দিন এতগুলো বছর যে তুমি নাচলে, এটা লোকের মনোরঞ্জন করার জন্য। नहीं कमर वाला बेल्ट दे देना, क्या रॉड लगा है। दीदी जगह বলছে কাপড়ে শাড়ি গুলো ময়লা করেছে, কাপড়টা কেচে দিই। आप ऐसा ऐसा बेल्ट है घुमा देगा। बारह सीटर मतलब तेलो हम ही देना, मतलब गाड़ी का खर्चा नहीं है, इंजन ऑयल। বাঙালি বাচ্চা কিছু করতে লাগবে না, যে হাগর বলে কাঁদতে পারে, নাচতে নাচতে এসে। बने रहिए रास्ते भर, अभी बहुत बड़ा सफर बचा हुआ है। ये कुछ लाइटिंग और है। সেটা না জানতে পারলে কীর্তন শুনে পড়লে রামকৃষ্ণদেব কীর্তন শুনে অসুরের মতো একটা মানুষ যত গান বাজনা আছে সব গান বাজনায় নিজেকে দাদাগিরি দেখানোর জন্য একটা গান, কিন্তু মনের खिलौने की दुकान आ गए हैं। লক্ষ্য কিন্তু একটা, সেই লক্ষ্যটা কি সেই জানাতে সহ্য করতে পারবো না। ये है मेरा दुनिया का সংসার জীবনে মাঝে মাঝে ভগবানকে ভালোবাসার মানুষেরও মরণ কামনা করতে হয়। কখন করতে হয় বুঝিয়ে মনে করুন আপনি আপনার স্বামীকে ভালোবাসেন, স্বামী দেবতাকে ভালোবাসেন, কিন্তু সেই স্বামী যখন ক্যান্সার রোগে যন্ত্রণায় ভোগে, আপনি সেই ক্যান্সার রোগে স্বামী যখন পচে পচে যন্ত্রণায় আছাড় কাছাড় খান, আপনি তার যন্ত্রণাটা মাথার সামনে দাঁড়িয়ে সহ্য করতে পারবেন? পারবেন না। তখন আপনাকে বলতে একে আশীর্বাদ যাও গাছ, একে তুমি মেরে দিয়ে আমাকে বাঁচাও। এই যে মানুষ মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেন না, এইটার জন্য মানুষকে গোবিন্দকে সেবা দিতে চেষ্টা ভগবানের নাম মূল কথাটা হচ্ছে যে মানুষ জন্মের সময় কাঁদতে জানে, সংসারের ঘানি টানতে টানতে মানুষের চোখে জল আসে। আর সব থেকে বেশি বিরহের জায়গাটা আমি বলি, মানুষ সংসার জীবনে সব থেকে বেশি যাকে ভালোবাসে, আর ভালোবেসে যার পিছনে সবকিছু দিয়ে নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়ে বসে আছেন, প্রতিদানে তার কাছ থেকে ব্যথা পেয়ে মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। আর যেদিন মৃত্যু হয় সেদিন মৃত্যু যন্ত্রণায় মানুষ কাঁদে। তাহলে মানুষ আসবে করবে এই ক্ষেত্রে গোবিন্দকে সেবা দিতে গিয়ে বলতে হবে, আমি একটা জিনিস শুধু
তোমার চরণে জানাই, আমার যেদিন মৃত্যু হবে সেদিন যেন পৃথিবীর এই 10টা মানুষের মতন যেন আমার মরণ না। আমি যেদিন মরবো, আমি যেন জ্বালা। ভক্তমণ্ডলী মায়েরা, কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইন মিছে মায়া বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হইল। এটাকে তো আমরা বুঝি না, তাই জন্য এই গানের মধ্যে বলি